Guys, may nakita kaming hotel dito. May unan. Ayun, oh. May hideout dito, guys. Ano yan? Wow! Pero siguro sila natuyog ba? Dali lang, sampulan natin, guys, ah. Ay, Diyos ko, guys. Parang kirig-kirig man yun, eh. Guys! Hala! Tinayo niyo. Guys, ibig sabihin yan, guys, hindi ako kasi upo pa lang bagsak na. Ibig sabihin yan, maggaan ang sumakay dyan. Meron pa dito, guys. Sampulan natin. Oh, yung kagani na. Guys, sampulan. Hello, guys. Uy, waya ra ba? Waya gagid kami ebidensya na ako ini nagguba. What? Waya ho.